ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्रीमात्रे नमः ओम कामकोटि निलयायै नमः श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूल पारायणம் ஸ்கந்தம் 2 அத்தியாயம் 9 பரீட்சித்தின் பெருமுயற்சி चंडिकायै परीक्षिदुवाच कामार्थस्य मुनिर्गत्वा रुरुसुप्तो बीजाश्रमे पिता पपृच्छ दीनं तं किं रुरो विमना असि स तमाहाति कामार्थः स्थूलकेशस्य शाश्रमे कन्या प्रमध्वरा नाम सा मे भार्या भवेदिति स गत्वा प्रमतिदूर्णं स्थूलकेशं महामुनिं प्रमुह्य सुमुखं कृत्वा ययाचेतां वराननं ददौ वाचं स्थूलकेशः प्रदास्यामि शुभेहनि विवाहार्थं च संभारं रचयामास दुर्वने। प्रमतिस्थूलकेशश्च विवाहार्थं समुद्यतौ बभूवधूर्महात्मानो समीपस्थौ तपोवने तस्मिन्नवसरे कन्या रममाणा गृहाङ्गणे प्रसुप्तं पन्नगं पाधेना स्पृशा चारुलोचना दष्टा तु पन्नगेनाथ सा ममार वराङ्गना कोलाहलस्तथा जातो मृतां दृष्ट्वा परप्रमद्वरां मिलिता मुनयः सर्वे शुक्रुषु शोकसंयुताः भूमौ तां पतितां दृष्ट्वा पिता तस्याति दुःखितः रुरोद विगतप्राणं दीप्यमानं सुतेजसा श्रुत्वा तदाक्रान्तं रुरुस्थानात् बहिर्गत्वा रुरोद विरहाकुलः अहो दैवेन सर्पोऽयं प्रेषितः परमाद्भुतः मम शर्म विघाताय दुःखहेतुरयं किल किं करोमि क्व गच्छामि मृता मे प्राणवल्लभा न वै जीवितुमिच्छामि वियुक्तप्रिययानया न लिङ्गिता वरारोह न मया चुम्बिता मुखे न पाणिग्रहणं प्राप्तं मन्दभाग्येन सर्वथा लाजाहोम तथा चाग्नौ न कृतस्त्वनया सह मानुष्यं दुःखितं कामं गच्छन् त्वत्य ममावसवः दुःखितस्य न वा मृत्युः वाञ्छितसमुपैतिः सुखं दर्हि कथं दिव्यम् आप्येति भुवि वाञ्छितं प्रपदामि हृदि विषमद्भिगले पाशं कृत्वा प्राणां त्यजाम्यहं विलप्म्यैनं रुरुत्सत्र विचार्य मनसा पुनः उपायं चिन्तयामास तस्मिन् नदीतटे मरणात् किं फलं मे स्यात् आत्महत्या दुरत्यया दुःखितश्च पिता मे स्यात् जननी चाति दुःखिता दैवतुष्ट भवेत् कामं दृष्ट्वा मां त्यक्तजीवितं सर्वप्रमुदितश्च स्यान् मत्यक्षेनात्र संशयः उपकारप्रियाया कः परलोके भवेदपि मृते मय्यात्मकादेन विरहात् पीडितेऽपि च परलोके प्रिया चापि न मे स्यादात्मकादिनः एतदर्थ गुरव पूजिता भक्त्या हुतं जप्तं तपकृतम् अधीतास्त्वखिलाद्वेदा गायत्री संस्कृता यदि रविराराधितस्तेन जज्जीवतु मम प्रिया यदि जीवन्न मे कान्ता त्यजे प्राणानहं ततः इत्युक्त्वा तज्जलं भूमौ चिक्षेपाराध्य देवताः राजोवाच एवं विलपतस्तस्य भार्यया दुःखितस्य च देवदूतस्तदाभ्येत्य वाक्यमाह रुरुं तदः देवदूतौ वाच माकार्षि साहसं ब्रह्मन् कथं जीवेन्मृता प्रिया गतायुरेषा शुश्रोणे गन्धर्वाप्सरसो सुता अन्यां कामय चार्वङ्गीं मृते किं रोदिषि सुदुर्बुद्धे कराप्रीतस्ते अनया सह रुरुरुवाच देवदूतन चान्यां वै वरिष्याम्यः मङ्गनां यदि जीवेन्न जीवेत्
धा मर्तव्यं चाधुना मया राजोवाच विदित्वेति हठं तस्य देवदूतो मुदान्वितः उवाच वचनं तथ्यं सत्यं चाति मनोहरम् उपायं शृणु विप्रेन्द्र विहितं यत्सुरैः पुरा आयुषोऽर्थप्रदानेन जीवयाशु प्रमध्वरां रुरुवाच आयुषोर्धं प्रयच्छामि कन्यायै नात्र संशयः अद्य प्रत्यावृतप्राणा प्रोत्तिष्ठतु मम प्रिय ज्ञात्वा पुत्रीं मृतां चाशु स्वर्गलोकात् प्रमध्वरां ततो गन्धर्वराजश्च देवदूतश्च सत्तमः धर्मराजमुपेत्येदं वचनं प्रत्यपाशतं धर्मराजरुरोपत्नी सुधा विश्वावसोस्तथा मृता प्रमध्वरा कन्या दष्टा सर्पेण चाधुना सारुरायुषोर्धेन मर्तुकामस्य सूर्यज समुत्तिष्ठत् तन्वङ्गी व्रतचर्या प्रभावतः धर्मोवाच विश्वावसु सुतां कन्यां देवदूतयतीच्छसि उत्तिष्ठद्वायुषोर्धेन रुरुं गत्वा त्वमर्पय राजोवाच एवमुक्त ततो गत्वा जीवयित्वा प्रमद्वरां रुरो समर्पय इत्थं क्षोभाययोगेन मृताभ्युज्जीविता तथा उपायस्तु प्रकर्तव्यः सर्वथा शास्त्रसम्मतः मणिमन्त्रौषधीभिश्च विधिवत् प्राणरक्षणे इत्युक्त्वा सचिवान् राजा कल्पयित्वा सुरक्षकान् कारयित्वा प्रासादं सप्तभूमिकमुत्तमम् आरुरोहोत्तरासूनुः सचिवैः सह तत्क्षणं मणिमन्त्रधरासूरा स्थापिता तत्र रक्षणे प्रेषयामास भूपालो मुनिं गौरमुखं ततः प्रसादार्थं सेवकस्य क्षम स्वेति पुनः पुनः ब्राह्मणान् सिद्धमन्त्रज्ञान् रक्षणार्थमितस्ततः मन्त्र वातोऽपि न चरेत् तत्र प्रवेशो विनिवार्यते भक्ष्यभोज्यादिकं राजा तत्रस्थच्च चकार सह स्नानसन्ध्यादिकं कर्म तत्रैव विनिवर्त्य च राजकार्याणि सर्वाणि तत्रस्थच्चाकरो नृपः मन्त्रिभिः सह सम्मन्त्रय गणयन्ति वसानपि कश्चित् कश्यपो नाम ब्राह्मणो मन्त्रिसत्तमः शुश्राव च तथा शापं प्राप्तं राज्ञा महात्मना स धनार्दी द्विजश्रेष्ठः कश्यपसमचिन्तयत् वृजामि तत्र यत्रास्ते शब्दो राजा द्विजेनः इति कृत्वा मतिं विप्रः स्वगृहान् निःसृतः पतिः कश्यपो मन्त्रविद्वान् धनार्ती मुनिसत्तमः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे परीक्षितराज्ञो गुप्तगृहे वासवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।